बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, इस वक्त जो लोग बैठे हुए हैं कॉरिडोर्स ऑफ पावर में, हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है मेरी, इल्तिजा है मेरी कि मौलाना साहब को आप राज़ी रखा करें। मौलाना साहब जब भी नाराज़ होते हैं, आप लोग जनाब पेट्रोल हो डीज़ल हो, आप उसकी प्राइसेस बढ़ा देते हैं। सो इससे आम आदमी जो है वो बहुत सफ़र करता है, और डीज़ल की प्राइस बढ़ने से ख़ास तौर पे आप देखें डीज़ल पे जो ज़मींदार है और वो इफ़ेक्ट होगा, ठीक है। और उसके साथ साथ जनाब आप जो जितने लोग कम्यूट करते हैं ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे, वो लोग भी इफ़ेक्ट होंगे। ऑलरेडी उनकी कमर टूटी हुई है और आप मज़ीद जनाब पेट्रोल डीज़ल की प्राइसेस बढ़ा देते हैं, तो इसमें एक इशू बन जाएगा और एक सिचुएशन बन जाएगी। लेकिन दूसरे एंगल से अगर मैं देखूं तो मुझे लगता ये है कि इस हुकूमत को पता है कि इलेक्शन जो है वक्त पर नहीं होने, और अगर इलेक्शन वक्त पर नहीं होने इसीलिए वो इस किस्म के स्टेप्स जाते जाते लेके जा रही है। सो अगर उन्हें पता होता कि जनाब 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शंस होने हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको जनाब यहाँ पे इस वक्त पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस वो बढ़ाते। नंबर वन। नंबर टू, यहाँ पे एक और इशू है। इशू ये है कि देखें, जब भी अगर सपोजिटली कोर्ट्स में कह रहा हूँ, अगर सपोजिटली इलेक्शन जो है 60 दिन या 90 दिन के अंदर हो भी जाते हैं, तो फिर जो भी कैंडिडेट होगा, इस वक्त जो हुकूमत में जो लोग बैठे हुए हैं, उनके जो कैंडिडेट्स होंगे वो जाके अपने अपने हलकों में जाके लोगों को क्या बेचेंगे, उनको भी बेसिकली इलेक्शन से पहले इट्स लाइक सेलिंग द ड्रीम्स टू द पीपल। आप लोगों को ख्वाब बेचते हैं, ठीक है। सो आप क्या ख्वाब बेचेंगे जाके? सिर्फ ये कह देना कि जनाब पिछली हुकूमत ने ये सब चीज़ें की थी, पिछली हुकूमत ने जनाब यहाँ पे जनाब इस तरह के प्रॉब्लम्स खड़े किए थे, जिनको सीधा करते करते हम जनाब यहाँ तक पहुँचे हैं। सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं होगा। वी अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इकोनॉमिक सिचुएशन है। इकोनॉमिक सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पिंडी वालों ने पिछले तकरीबन 1 साल से बहुत मेहनत की है, और लोगों को नहीं पता। आई विश कि पिंडी वाले खुद भी बता देंगे कि जनाब पिंडी वालों ने पिछले 1 साल में जितने बिजनेस टाइकून्स थे पाकिस्तान के, उनके साथ फ्रीक्वेंट मीटिंग्स की हैं। उसके बाद जाके ये जनाब जो इन्वेस्टमेंट्स आनी शुरू हुई हैं, जो यूएई से इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, उसके बाद ये आना शुरू हुई हैं। सो एक चीज़ तो ये क्लियर कर लें माइंड में। दूसरी बात ये है, वजीर आजम कौन होगा? वजीर आजम की बात होती है जनाब, कभी किसी का नाम आ जाता है, कभी किसी का नाम आ जाता है। द पॉइंट इज कि वजीर आजम को, जो भी हो वजीर आजम, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो भी वजीर आजम हो, ठीक है, उसने आके पहले तो उसका रोल होता था एक पोस्ट ऑफिस का, ठीक है, और जितनी कैबिनेट होती थी उसका रोल भी यही होता था कि वो पोस्ट ऑफिस के तौर पे एक्ट करती थी, या अपना टाइम या अपना वक्त गुजारती थी। इस बार उन्होंने ये जो वजीर आजम है, केयर टेकर वजीर आजम है, उसको जो इख्तियारात दिए हैं वो इसलिए दिए हैं कि जब भी इलेक्शन हो, वो उसका जो दरमियानी अरसा है, केयर टेकर सेटअप का जो अरसा है, उसमें वक्त जो ज़ाया ना हो, और जो इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो गई है, ठीक है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर इतनी मादनियात हैं कि उनको एक्सप्लोर करने के लिए लोग आना चाहते हैं। इंटरनेशनल यहाँ पे इन्वेस्टर आना चाह रहा है और आने के लिए तैयार बैठे हैं। इफ दिस थिंग वर्क्स आउट, और ये प्लान जो 2035 का है इन ट्रू स्पिरिट इंप्लीमेंट हो गया, तो आई कैन जस्ट से वन थिंग, फॉर पाकिस्तान स्काई इज द लिमिट। एट द वेरी सेम टाइम, कमिंग बैक टू द पॉलिटिकल सिचुएशन, मैं ज़रा एक, आज फवाद चौधरी साहब ने भी एक बयान दिया कि जनाब सारी जो तलखियाँ हैं जो पॉलिटिशियंस के दरमियान हैं, या नवाज शरीफ साहब की इमरान खान से हैं, इमरान खान की नवाज शरीफ से हैं, या किसी के साथ भी हैं, या पिंडी वालों से किसी सियासतदान की यहाँ पे तलखियाँ हैं, तो उनको पहले ख़त्म कर दिया जाए, फिर उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाया जाए। ये तो पिछले 6 महीने से ये बात होती रही है, और ये कहा जाता रहा, मैं खुद कहता रहा हूं, कई लोग और कहते रहे हैं, टीवी पे बैठ के कहते रहे हैं कि जनाब बैठ के पॉलिटिशियंस अपने मसाइल खुद हल कर लें, लेकिन उस वक्त तो कुछ नहीं हुआ। सो मच सो कि ये जो हुकूमत बैठी हुई है, मैं इसकी कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इस हुकूमत को के साथ अगर टैक्टफुली चला जाता तो इस हुकूमत ने इलेक्शंस की डेट दे दी थी, और एक मरतबा नहीं, कई मरतबा दी थी।
تو اس آپشن کو گریب کر لیا جاتا تو میرے خیال میں اس وقت الیکشن موڈ میں ہوتا پورا پاکستان, اور الیکشن ہو چکے ہوتے یا ہونے والے ہوتے. سو وہ آپشنز جو تھیں وہ تو ختم ہو گئی, وہ جو ٹائم تھا وہ تو ختم ہو گیا, اس وقت تو کچھ نہیں ہوا. ٹھیک ہے, ناؤ دا سچویشن از ڈفرنٹ. اب یہ ایک دوسرے موڈ میں چلا گیا ہے سارا ملک, اور وہ صرف اور صرف اکنامک ریوائول کی طرف جا رہا ہے ملک. اور اکنامک ریوائول سے مراد یہ ہے کہ جناب فورن انویسٹر جو ہے وہ آنا شروع ہو گیا ہے, اور مزید لوگ چاہے قطر سے ہوں, چاہے سعودی عربیہ سے ہوں, چاہے چائنا سے ہوں, چاہے کسی اور ملک سے ہوں, وہ سب لوگ آنے کے لیے یہاں پہ تیار بیٹھے ہوئے ہیں. سو دا پوائنٹ از کہ یہاں پہ اب سچویشن چینج ہو چکی ہے. اسی لیے کہتے ہیں کہ جناب پولیٹیشین جو ہے اگر ٹائملی فیصلے کر لیں, وقت پر فیصلے کر لیں, تو سچویشن ٹھیک ہو سکتی ہے, یہ ان کی فیور میں جا سکتی ہے. اگر ٹائملی فیصلے نہیں کریں گے تو ایک سچویشن بن جاتی ہے اور وہ وقت جو ہے وہ گزر جاتا ہے. سو فواد چودھری صاحب جو اس کمیٹی میں موجود تھے, جو حکومت کے ساتھ, موجودہ جو حکومت ہے اس کے ساتھ نیگوسیشنز ہو رہے تھے, وہ اس چیز پہ واؤچ کریں گے کہ جناب الیکشنز کی تاریخ دی گئی تھی, اس الیکشن کی ڈیٹ کو قبول کر لیا جاتا تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی, جو کہ نہیں کی گئی. اور پولیٹیشنز بیٹھ کے وہاں پہ سنسیئرلی اگر بیٹھ کے وہاں پہ کوشش کرتے کہ سارے مسائل اپنے حل کر لیں تو آج سچویشن ڈیفرنٹ ہوتی, وہ بھی نہیں کیا گیا. سو اب یہ بات کہنی کہ جناب سب کی ساتھ تلخیاں ختم ہو جائیں اور اس کے بعد الیکشن کی طرف جایا جائے تو جناب ماحول اچھا ہوگا, یا وہ ایکسیپٹیبل ہوں گے سارے الیکشن کے ریزلٹ. ٹھیک ہے, بات تو ٹھیک ہے, لیکن سارے مل کے پہلے بھی ہم یہی کہتے رہے, 6 مہینے تک بیٹھ کے کہتے رہے جناب کہ سارے پولیٹیشنز اپنے مسائل حل کر لیں, نہیں ہوا. اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے, ناؤ دا سچویشن از ڈیفرنٹ, ناؤ دا کنٹری از ان اے ڈیفرنٹ موڈ. یہاں پہ جناب منرلز کو ایکسپلور کرنے کے لیے انویسٹر آ رہا ہے, اور جناب یہاں پہ مزید انویسٹمنٹ جو ہے ادر دین دا منرلز ایکسپلوریشن, اور بھی یہاں پہ انویسٹمنٹ آنے کے لیے تیار کھڑی ہوئی ہے. ایک ڈیفرنٹ موڈ میں ملک چلا گیا ہے. اب پولیٹیشنز کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے, کئی مواقع پولیٹیشنز جو ہیں وہ ضائع کر چکے ہیں. دیٹ انکلوڈز خان صاحب آلسو. خان صاحب کو چاہیے تھا کہ اس وقت الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو پکڑ لیتے, اس کو گریب کر لیتے اس اپرچونٹی کو, اور جولائی میں الیکشن شاید انہوں نے ڈیٹ دی تھی, جولائی میں الیکشنز کی ڈیٹ تھی. آج اگست ہو گیا, میرے خیال میں الیکشن ہو چکا ہوتا ہے یا الیکشن ختم ہو چکا ہے. ابھی تو ہم رزلٹ بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ٹی وی پہ بیٹھ کے کہ جناب یہ رزلٹس آ رہے, وہ آپشنز ختم ہو چکی ہیں. اب ایک پیج پہ کیسے ہوں گے پولیٹیشنز, اب تو بہت سی یہاں پہ تلخیاں آ چکی ہیں, بہت سا پانی گزر چکا ہے پلوں کے نیچے سے. سو یہاں پہ اب سچویشن ڈیفرنٹ ہے. سو میرے خیال میں توجہ ہوگی وہ صرف اور صرف اکانومی پہ ہوگی, اور شاید الیکشنز بھی ڈیلے ہو جائیں. تھینک یو.